अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात 10वीं का सबक नंबर 1 पार्ट नंबर 2 मीर अमन दहलवी के हालात ज़िंदगी और अदब कारनामे जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर जो सारी वीडियोस हैं उनको बआसानी देखें। प्यारे बच्चों, हमारी चैनल पर ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के उर्दू लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो प्यारे बच्चों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आज का अपना लेसन जो है वो शुरू करते हैं। मीर अमन दहलवी के हालाती ज़िंदगी और अदबी कारनामे। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। तो अब हम लाइन बाय लाइन इस नोट की रीडिंग करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक नोट जो है हमने आपकी किताब से ही लिया है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने हायर एजुकेशन से हासिल करके आपके लिए रखी है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। मीर अमन के हालात ज़िंदगी तारीकी के पर्दों में गुम है। ठीक है बच्चों, कहा जाता है कि मीर अमन की जो हालात ज़िंदगी है वो तारीकी के पर्दों में गुम है, यानी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा कुछ ठीक है वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। उनके बारे में मालूमात बहुत कम मिलती हैं। उनके बारे में जो भी बातें या मालूमात आया हैं या जो चीज़ें हैं मिली हैं वो मालूमात उन्होंने ख़ुद बाग़ बखार के दिबाचे में फ़राहम की हैं। यानी कि जो भी मालूमात हमें मिली हैं कि वो कहाँ थे, कब पैदा हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन्होंने बाग़ बखार जो किताब है उसके पीछे एक किताब का दिबाचा आता है उसके अंदर उन्होंने मेंशन की थी और यहीं से लोगों को पता चली। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। बाज़ लोगों के मुताबिक मीर अमन की पैदाइश 732 ईस्वी के आसपास हुई और उनकी वफ़ात जो थी 1806 ईस्वी में हुई। ठीक है बच्चों, लेकिन ये एक इसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज़ मानते हैं कि 1732 के आसपास वो पैदा हुए और 18 से लेकर 1810 इसी के करीब वो उनकी डेथ हुई है। ठीक है बच्चों, मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के बाद आप कलकत्ता चले आए। इस ज़माने में कोलकाता में अमन व सुकून था, जबकि दिल्ली और दीगर इलाके सुकून व चैन से रहने के काबिल न रहे। तो प्यारे बच्चों, मुग़लिया सल्तनत का वो दौर जो था वो मतलब ख़त्म एंडिंग पे चल रहा था। तो आप क्या किया कि आप वहाँ से भाग आए। उस वक़्त में आप दिल्ली रहते थे मीर अमन, और वहाँ से चले आए क्योंकि दिल्ली में उस वक़्त अमन व सुकून नहीं था, क्योंकि दिल्ली जो थी वो दारुल हुकूमत थी मुग़लिया सल्तनत की। तो इसलिए वहाँ बहुत सारे दंगे फसाद वगैरह जो थे वो हो रहे थे और दिल्ली के मुतादिद शरीफ लोग जो थे मुल्क के दीगर इलाकों की तरफ निकल रहे थे। ठीक है, कोलकाता में मीर अमन नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम को तालीम देने पर मामूर हुए। ठीक है बच्चों, दिलावर जंग जो उस वक़्त के वहाँ के जो सिपा सालार थे, ठीक है बच्चों, और उनके छोटे भाई जिनका नाम मोहम्मद काजिम था, उनको तालीम देने पर उनको मामूर किया गया, मतलब मुलाजमत मिल गई उनको एक बच्चे को तालीम पढ़ाने की। बाद अज़ां मीर बहादुर अली हसैनी के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट से मुलाकात हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे वक़्त गुज़रता रहा तो उनका जो था बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए फोर्ट विलियम कॉलेज में उनका दाखिला हुआ और वो वहाँ गिलक्रिस्ट से मुलाकात हुई और कॉलेज में मुतरजम की हैसियत से 40 रुपये माहवार पर काम करने लगे और तर्जमा निगार यानी कि जो चीज़ों का किताबों का तर्जमा करने में उनको मुलाजिम रखा गया। क्योंकि ये तर्जमा तब इसलिए कराया जाता था क्योंकि अंग्रेज़ जो नौवार अंग्रेज़ थे उनको वहाँ उस कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता था। ठीक है, और उनकी जो सैलरी थी वो 40 रुपये रखी गई। ठीक है बच्चों, शाबाश। अंग्रेज़ों को उर्दू पढ़ाने का काम भी इन्हें सौंपा गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सौंपा लिख सकते हो आप, यहाँ पे सिर्फ पा है तो सौंपा भी इन्हें सीन वाव है, ऐसे सौंपा यहाँ इसके बीच में। ठीक है, सौंपा ये इससे पहले ये वाला। ठीक है बच्चों, इन्हें सौंपा गया। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फ़ारसी के मशहूर किस्से चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किया और इसका नाम बाग़ बखार रखा। ये किताब जल्द ही मशहूर हो गई और अमन की शोहरत का भी सबब बनी।
جب گلکرسٹ نے ان سے کہا کہ آپ ایک فارسی کی مشہور کتاب قصہ چہار درویش جو ہے اس کا آپ اردو ترجمہ کریں، تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور اس کا نام باغ و بخار رکھا۔ یہ کتاب اتنی مشہور ہوئی کہ اس نے میر امن کو بہت اونچے مقام تک پہنچا دیا اور ان کو بھی بہت شہرت اور مشہوریت حاصل ہوئی۔ میر امن کا لکھنے کا، ٹھیک ہے بچوں، یہاں دو کا ہیں، ایک ہی آپ لکھو گے، ٹھیک ہے بچوں۔ میر امن کا لکھنے کا طریقہ ان کے دور کے طرز و تحریر سے کافی مختلف تھا۔ میر امن جس طرح سے لکھتے تھے نا، اس دور کے لکھنے والے لوگوں سے ان کا جو طریقہ تھا بالکل الگ تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ وہ بڑی آسان اور سہل بھاشا میں لکھتے تھے۔ انہوں نے سادہ، صاف اور آسان زبان کا استعمال کیا، ٹھیک ہے بچوں، انہوں نے بڑی ہی سادہ اور آسان زبان کا استعمال کیا۔ میر امن نے ہندی کے مروجہ الفاظ، فقرے اور کہاوتیں استعمال کر کے زبان میں روانگی اور نکھار پیدا کیا۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ میر امن نے اردو میں ہندی کے مروجہ الفاظ، فقرے اور کہاوتیں استعمال کر کے زبان میں روانگی اور نکھار پیدا کیا، کیونکہ اس وقت جہاں ہندی زیادہ بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے بچوں، اور انہوں نے کچھ ہندی کے الفاظ جوڑ کر بیچ میں اس کو بہت آسان بنا دیا تاکہ پڑھنے والوں کو اس سے فرحت و مسرت جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں فارسی الفاظ بھی موجود ہیں، کہیں کہیں مطلب جو آسان فارسی الفاظ ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کی تحریر کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن زبان کی روانگی اور سلاست میں فرق نہیں آیا۔ مطلب یہ جو آسانیت ہے زبان کی، بڑے خوش اسلوب انداز میں لکھا ہوا جو ہے، اس میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا۔ چنانچہ میر امن کی تحریر سے آج بھی پڑھنے والے لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے ہے بچوں، یہاں بڑا تے ہے، یہ جو ہے کبھی کبھار یہ PDF میں جو ہے کمپیوٹر میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو یہ آپ لکھو گے کچھ اس طرح سے، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، ہوتے ہیں۔ اور یہی میر امن کی زبان دانی اور مؤثر طرز تحریر کا ثبوت ہے۔ اسی چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میر امن بہت ہی زبردست ٹیلنٹڈ رائٹر تھے اردو کے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو تحریر کا اثر ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ سر سید احمد خان کے مطابق میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو نظم میں حاصل ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ خواجہ احمد فاروقی کہتے ہیں بلا شبہ میر امن نے نئی تحریر ایجاد کی جو بہت ہی آسان اور دل نشین ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہوتا ہے درسی کتاب کا جو نوٹ ہے میر امن کے اوپر، تو ان کا جو نوٹ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے لیسن میں، جس میں ہم آپ کی درسی نصاب میں شامل سبق جو باغ و بخار سے لیا گیا ہے، جس میں سیر چوتھے درویش کی سبق جو ہے وہ پڑھایا گیا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس لیسن کو آپ کے لیے اتنا آسان بنا کے پیش کریں کہ آپ کو مزہ ہی آ جائے اور آپ کو انٹرٹینمنٹ بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور جو داستان کی اصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو۔ تو پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے بنے رہیے ہماری چینل پہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آپ یہ نوٹ اسکرین شاٹس جو ہیں بآسانی طور سے اتار کے اپنی کاپی میں درج کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے اس سبق کا، داستان کا پارٹ نمبر 3۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔